Kitty. Sige. Morning po, Ma'am Kitty. Hello po, Ma'am. Hello, may gabi sa inyo. DD supporters po tayo, Ma'am. Salamat, sir. Salamat kayo. Thank you po, Ma'am. Salamat. Hello. Bodyguard ni ano, Kitty. Ay, nala, thank you. Actually, Ma'am, sikat ka sa mua. Salamat, Yes. sir. Yan, no, tingnan yung kaganda ni Ma'am Kitty, oh. Okay, ma'am. Thank you. Oh, meron pa dun, oh. Pa-picture din. Picture sila. Thank you, ma'am. Picture mo. Hmm? Pa-picture mo nito kay, ano? Picture sila. Ma'am Kitty. Bisita siya sa area namin. Nice, Ma'am Kitty. Ano kalo? Picture mo, Ma'am? Selfie lang naman. Marami talaga nagmamahal kay ano ba? Duterte. Shout out sa mga ano dyan, mga loyalist. Ma'am, pwede na. Yan o, may nakapuntang dalawa o. Ano sila? Thank you, ma'am.